अहमदियत जिंदाबाद। परचम हम इस्लाम का हरदम दुनिया में लहराएंगे। अहमदियत जिंदाबाद, अहमदियत जिंदाबाद, अहमदियत जिंदाबाद, अहमदियत जिंदाबाद, अहमदियत जिंदाबाद, अहमदियत जिंदाबाद। कलमा जो लब पर लाएगा जेल से भिजवाती है। अहमदियत जिंदाबाद, अहमदियत जिंदाबाद। ñoom de saafo ano sankare so di ka saafo ni saafo ka saaf katil islam ni di ka saaf katil islam kan manje konu namam jatil islam e kanula ukana an akon ne may ade yon adjamitare ko nabi sallallahu alaihi wasallam naregum mati anosan einen memite di muhammad sallallahu alaihi wasallam digi man moyo famille kon ampa kon nyaay le kon dat njom mi ngalol encore musanay be ka sankenu emek di moyo wala kom dazal nababaju tamaser san manjone sa jupoe san nabi sallallahu alaihi wasallam asankenum di se hadisa sola de jole ma dazal manali kolal ajojat mambukan mal o dazala kila oto manja mati adjamit namangola mang ni mani sankenun tate no di musana mama wujum ure nak sen sitama ser sasete nane dazala kila ajojat mari mana jebejo nano sanna jalo ure dure na jebejo mokan nane mambukan ma di wanosan majakta man dajal ajembe ngerle majaktam babaj façon saju poy di majaktam parce que majaktam ke mom manam physique man manje mo aju ko mo mu jakut riken no jukro man do bare do jakut beraw man sankeno di misali di kero bukanak wano san e jaay be l'école e jaay be wano san brok do riridiano kala ka fo man sume mais kala ka wako je kana faaw donc mo jaw meno di majaka meno majaka mrikeroto di aw dikero be kanu kenaro pan ride ni leya le sumde ni leya mais kamaro no be jake ya yatikajo mo kane adam rasul sallallahu alaihi wasallam na sankeno la nane deja la jojat o be ngallu manam mutenyem mana jori moro mutenyem ni ngole kan mutenyem man manjone mayo fa letu ngona jukamo dukile kollan enda sitama serasan nabi sallallahu alaihi wasallam sanken do sondare nane sitama ser sajupe so ande dajal ajembe jole san nabi sallallahu alaihi wasallam sanken ondi hadise yola nane o fi hadisihi adidatun di kamika sa manes ka baba si hadis sajupe nane sinanam di san man mone akila nanul sun pare be ngesel so winja man diker man pare be ngesel so nane teñient dianaw kantuwa fon man jone wo senkiye mba woteñe dianaw be manjeli so nane nanu san diker uyinte man diker aw fambe man mati kama obuke kokonem kokula kon kokone wala masi dajal nane masu dajali o na jalo jaw spen carrément be wama be manam be kan ka financer bu kanat ringu jadi suskas be ka financer wano son ke ngom pana financer ani suketi ko musulman pa sen takdim de nasri bet li tansir manam karambet muslimuna liyazalu biladihim sokhla taiba nane makan siska soli sikan sisuksan manjone sakane sesum ende sa sesume wanosan manam wanosan pa rent di muyo manam gibaj tekol gibaj to hospital gibaj to riken mbabu ngar bunde panakanu ma wano sa wolu activité yolu e kan sohlan sum lil istimar de mukana molo nane akila o dazalo manarnya nane fujuma fola fatibe ketire anaw man ujaw ugim
nane akila pop be ka gitumi fere yola yati yana dépenser nya yenom manam politique yola mana jembe kane ma ñak bu kanak nane masuda jalik akila dajal akila tantik alayhi wa bi muwasifatun dajal nane winja man diker panjuk mana sanke ende mukana mola pa mondi kayisenu nengi oju kare diker hadise mukana mola pa muisenu pa musanke no la nokor akila manano ne mana hadise rego musa hadise regolam muka hadise me sanke num pan yisen mati kawma umenom dajal nane mati wa hasba mawarida fi hadis ne mana hadise rego meno nane uje jaw diker dajal nane na jalo jaw nam piye nane e jole la nak nano sanna jalo nane tangi kila panjuku ende Isa bun Maryama manam Imam Mahdi panajo nane Imam Mahdi keb angolin majo be manangolen atiken ande dajal akila mais be bujo e bujo carrément e bujo par façon yema nane be kuro manam ku be jol be dajal ko kila moyenom kulma ka jewnya di ko financer wanosan banosan di ko ngabukanak dijo no wonki invité ba mais let baj invitation yati be ka sanken wa fatemite ew kawonka ko lu tuwan ko financer am pour que ditu enday e ñak bukana berer manam de man ulongal emité nani mokan ma de joja wa ngon abu jol e bu jeyla letmante be bu jo mom ni man law manja meno manam wa ngolen akuro wa ngolen ma tubindio wa ngolen ma sankeno wati l'islamé biok aleñu kama epuru baba nalakom manano kendi l'islamé nane wafa man bajen ende wafa man bajen nafatate wan kumang merege waynom akila be ñak bu kanak man ku puru dinay man ku jaw be endayoli mais mahdi wa ngolen epure ande atiken omna anyakulo ajo islahan di be dinay la siyasiyan letu be politique be nyakulo majo be dinay wala askariya banle kan affaireti o bengeru armée ende armée yati futi kom ne manu manjam ende siliba bab nane di katikeno di alquran moyno be ka safel kanja anglais na jame anglais alquran e fasari ma alquran mba enday alquran e fasari ma anglais kuje be seno mba hadise ma karang ba man mati kama ingi wayla ko nyaadiwo wankure goli mama kama molet nane katikena kila ko na jembe katikeno mo kan nane la qatl madiya let be bujo fujuma mom ana bare be bujo manam ruhaniya niya na jebe ka sankeno biyo akana nakane net ajobe anu kendi l'islamé nane mukana mati dajal nane mo mujalu jawdi manam fitine de majupa nane bank dajal kante anakon nane groupe ya jupa kante anakon nane yanbaki an yakuna fihi raib nane tate kulli ki ja set aw fambe majmati kama malgen le kani commentaire kati encore gi mante oyno mumba o let zalika an ba'at anbiya al-mustaqilla laysat ila ruhu wa qusfat al-amara nane buko ko nanu san ku jalo manam ku beba ka financer nya bejo wano san wanu sankenam dek fokusen man ku sankenu pop manam wa naje beregu o be ka sankenu pop urema jakut ne man ko ne wala nya babu gouvernement nang fukafu nangam jakutu e kama di l'islam on ko nyaka contre wi ko o wona je be ka sankeni way ko nane momo jaw meno yo lakom dajal akila nabo baji si joran san manjone sa jupe nabi sallallahu alaihi wasallam na sanken sono nane dajal nano san na jalo o bejo panabaj erwa nane ro akila yan dajal jembe jolerio yo imam mahdi jembe ngare ma jaw manam tourner mission yati islam nane bare tangi kila yati akila dajal akila erwa akila be kan erwa en manjone yer sambul yola ko wama dikira si hotel sos
dikira avion yoy si bagge yoy do tuburum nane do la kom ma endai ero yeti dazal dorunya kay ku jonen do mo kanane roru winja man diker pan man mati do nom rokabati dazal mana facilité ende a sonyandi bukana ko wano sandi e jayoli mais po ujike ja tano santana jume a ja jum a installé akila di ka financer ko la wanande nyake bukana pour de l'islam e système yoli yoyu yok jalondi yo beri ka détourner ko de l'islam bon dazal buka ko ne son mante anekon mante ba bon buka di kujam imam mahdi nane be katike no le furep manam katike na façon sigaba be ka sanke no di ka san katike no ka sanke nak di esenole manakarang akram yok akila anente jembe ka mayine neyne yon di katike na kila kona jalumbe kon jamantate mahdi kona jebe katiken manam bu ko nya dazal mati adjamitina ne enday di enday ka sanke nak giwon ko bukanak di ki ende beremitay di façon yano san yefa mané jake odo ila sabili rabbik bil hikma wal mau'izatil hasan façon ya jakay wonku yo annaw bere emitay bare uye e fam mané jake di awe jawbe kalobena pan kan leta fama man l'islam mais kabuntora façon yesan c'est ou ça fait nous seno mba di kasang tout ça yo adjamta sanke no landi alquran ni udu ila sabili rabbika giwonk ber bu ngara bati amansa ololal di hikma yan manjone di biget di façon di malilo man manjone majake di kalang yan manjone yesete yajake yonare gom udu ila sabili rabbika bil hikmatin wal mau'izal hasana mo kampo tate won jamenya mahdi be katike no di hikma yoy parce que annu jikere ja si pay saju poy san manjum jamaatu islamiyati ahmadiyya yoy bo kulul mu kaju pay ko no kene par wama ko no kenme ka ko si livre sanku wasay man ku seni di ku badi at ande manam kala ko di ko kila do man ku sankeni di ku isi kanja man ko regena kurway way nafam ne soy bire enda di bible la wa croix regrom est ce que croix manakile ne yom croix di bible la moy regum ka jupe ko bi ko juk man ko jokku jupu ende ku tubi yola kom nane udu ila sabili rabbika bil hikma wal mau'iza mais jenti ja mom bu na jebe kam mambu ko kunya kujo le ngolem baj wano san fere yano san yana jebe kan ngoleni zuhur mahdi masih allazi yaddam fi snayahu alamati zuhur li imam mahdi nane imam mahdi an man mone bana jo man jone ate ajembe kangole nak man ku jonkor bu ko la shakka bajitu fere bajitu commentaire kati e buna jembe jol man angolen a jomen bu ko nane di kaysen mati manam dezala kila bana jo bi wasitatin naql manam as istiqdamiha manam diwa fan manjone etip pan feyat yaw e jawtan loye par rent diaw nane mahdi ande dezal do na jembe jole nane nan san jukun doru nyari bajo manjone mahdi na jalu jam nane rorunya tuburam nabi sallallahu alaihi wasallam nawon kurom no nan san imarat al jama ande dezal nane sirowa sati dezal parce que tanye yati rasul sallallahu alaihi wasallam letungon nuli kana manono avion e pe bajo mba uta e pe bajo mba urema pambajo bu anaje be engol len ammanjuror barro no wati kila jalot mo kan na misali di erwa yana kila angare mana jaw mission e ajaw enday ka kawandi abukanak parce que erwa yo yan mandam yo ngare mana jaw ka kandi abukana mo kan nane erwa yeti mahdi nana jembe jole yo pane walo di falaf e walo ja falaf mais le enday melam le muring di kujula kolio le muju enday lio le c'est-à-dire le tegim bampe jaw yoy mo hadise e jall meno buje be kan erway kila yo buje be kam mambe e jaweno moy la ko mbusana mba bagay mba betoy mo hadise jall meno
ñaaroru ñaaw jikero jab himare endai eroyo akkilio mayma kon akkilio mu jikere ja ajone yon manjo enom desal nane purumto jat nane ero endai ero kila nane encore pengon ne jaw e gituma naw di tranquillité anaw be kala ko jak le baju ende bugal bando nane barero ay kila pe jaw niken pe yit fatia pe jaw mom di comme siwotas pe jaw ne siwotas mom mba pane walo di falaf mba pe jaw fatia comme si avion gas mo mona sanken no façon si feji so sunya erwa boye je be jaw yit mba de jaw di falaf ban po kanja yeje mbete ay tentam boye je be kan jaat de jaw wan riñes kilometers keme parce que nane futegul faf nike fu ngol ne fukan comme bambala bu pour même futegul faf de fo baba bambala bu ende bu jonne yeno wama ana rembo lombabo ne bambala bu reb mem avenue bello babe futegul fakon fati kanyita di fati kawala mais av ende ero ay ngonte jaw mom bannane encore ero ay kila pe jaw fukara tulara continue jaw nya bala bu rab bu jon kon yoy nya misal nane yoy e kankan ero ay man jone ye jebe nam couleur nane ero ay man je baje be kunna nane kabak pe bak nane o sawli o moyenom ulebe na comme avion ngi pankan wan o son manje wo bake wala comme ulebe na auto avion ngi nane pare jat panikatinu ende ukamun ma mambukana kunyito kubanja des piliers yeno wama escalier mbukana kunyito ndi avion ngi nane kanja avion endai manam ero ay kila irija manam di pore manam man engaras mbata nosan nane yo be won ko kiliana kolyo moyenom yo be karigo man ko kiliana kujo kunoken moyenom e wute pare jaay pe souffler avion e pare jaay pan kusanken de ndai micro wano san mom yo man nabi sallallahu alaihi wasallam mona misalim di ero ayo mo kan nene tate di futongal daf nano san nu karangam hadise set nu felayo set pan manja dajal kama ola komi wama bampo ni rego mati dajal kante ana ekon groupe donc ana konan on ta dumen adume waki afanya si avion asmon di siwotes ma di sibotes mo kon woto groupe mo kam futonga nda hadise yone dajal lete an ekon pukan kajupoe ko bejo nane ero ayikila e jeri beri ma fa samnen ero ayati nabi sallallahu alaihi wasallam meriyam yo nan mero ayikila yati tangeti yan dajala jembe ngalle yo beri sambuna sono wama sansei nala na sanke nane e pare jaay pambaji encore enda fakora fuje be pour noko ende manam sapumay quoi nane sapumay yoy fotule yan manje enda samna be pour mba enda fakora di fupur moy enda sikila nane enda ero ay kila no ero ay kila erieri bawala yenom si wotel si tongandas enda buke kabu ku ndew membo si teyme yo kam nane enda ero ay kila peri bawala bare la ko jaay fok fakora fupur di fotule elio mon jukan di si wotel si tongandas e linti jaar rek panju fakora di fupur di fuka folio yo mobe mon nabi sallallahu alaihi wasallam amisalum dero yan manju mone yejembe jole di tozos kuraordi ima mahdi nane mokane wata kila na sen mission e pengolen yetima mahdi pengolen e waken parce que ero ay kila panengon ne tebli bambala bu bo rab mem nuringu babe niken ullo fu ba bambala bu jonnem pan ngoru manam pan puru balloye funaka fokona mba kuna kugaba mba kuna fi tanu jam emit nike to ay jow buju mura midi rek nuri yom rasul sallallahu alaihi wasallam sanken nane pour ka faciliter wa fo pour ende ka waken wano san ma waken nane yo dajal nano san na jalo wa jembe ko gituma ko lo nane bunde be manji dajal no nane juja be kayni na kola nane o dajal bunaynen meno nane panju ko do di dajal akila fango kayni na kola baba jana sofe wala kom emit di kayni na kola ko be kala kum de sof an kom kukila wala kom emit nane dajal akila mom na jembe joleno
ne uji kerajat di par exemple wala damangel lal kerkena wak sankene mi sabun mariama konno emit kon winja man jikera kon wankuregun dejal wala fangula o jikera ja hadise jak nu jantena ni mane sankene nya sawfa sunjarente ano sampam facile pan waken de aklay manje wala comme dejal di hadisati nabi sallallahu alaihi wasallam momon na sankendere kamisala kakati wala komi dejal nane dejalom o broka bola continuellement mom nan deroke bare kinene kola konna regnya kola komi aynentu wanno san fokumante e est ce que pren akondi kukila ko sofo akila emit nane yoy la kom e ñose en man moné yefo ma nekale nane parce que dejal kana tir o bana e jole la programmer la pop yena jembe jaay ma jaato di dunya nane pour ka détourner manam l'islamé pour que pren bu kanak ka yinenum na ñaki man ku pour di l'islamé mba l'islamé let gilangi jak gi ana abaji kawnor berio nane dejal mo mona jall meno mo kane banno sannaje wa fereti financement nane kanirito wende yo parce que du meuna jewmulum be ka financer ma tiré parce que nam sana financer o joku na gaw fiji paregi wati utiti mano san panaregi wakam contre de l'islam nane ola komi numanja mati wala komi dejal oto nane fitina yafa mane kele di kapana katemtey nane yola kom anaw ala komi aw yinent emitey di kapana katemtey yo fitina yemak let fitina mante e jay ma fiti ka biske yondi fiti kep bare kantu ke sum kiya aw kajomberi de adamita kilmaw mo kan nane dejal na jalu jaw di fitina yan manjone yemak mais walal o jukta fitina parce que ari ngu na financer ana rek jaw mu fitina nande e kani panu inen ba mo kan neno tate hadise te to mun yone fitina na jalo di yoro mais est ce que wala pan jukayo parce que ana ringulom on nade seni wana ubajutum nande seni kurek jaw mo diaw le metenye nande ngara panu inen ba kay nena ko kajikara jakule to ja letu ngon no inen moma hadisati nabi sallallahu alaihi wasallam angin ami kolandare mukana mati dajal di manan anno meno buroka bola bana jembe jole di dunyay momon na rasul sallallahu alaihi wasallam sankendere mokanane mambi ku musulma ku kenu fam mokan di alquran na sankendere mati bukanak anosan mangu mambi upak matenya mati dajal nukarang aya sandi suratu qaf manam kakaranga koliso koy non wama kakaranga kati aya yo let kakaran ne man sofanya ukarang ja nya aya yu de panjani no pan man jika yeti anakila man kitu man mati kama umu alquran yonum o joja ni kan matention umu kama onom fitinay akila bunanom wane nenum bo na jem brok bo na jembe katama di dunya yo kam ujoja be suratu qaf pantokto aya yikila yesankenum mati jika yeti buko kala komi ala komi dajal ni rego dajal letana kon groupe e soray yeti suratu qaf do engalom musana mati o munya dajal yanure ende mane pantokto man kurege kalu takazallahu waladan pankusof buko kunya kati dajal ko baba an kusofe ko kan wala comme emit donc nya anosan nu manjum kan manjum ko kula ko rako dikini ne ko li baba wan kusofe baba ya nan kusofe de ko kila wala comme emit on man mati o nabi sallallahu alaihi wasallam wa sankino landere o munya wona sankino lam groupe kila yona sankino lam yola kon dajal mo kan mi sankino di futonga na mati ujantina ja jak manu jantina won sankino na tate e manjeti dajal pani soum mon regon sitama sera sitonga ndas broka bola bana getumlom bati be broka bob tout programme nanam pour que tirer katibu kanak dike wala jat deri Sénégal l'islamé yuy rere bare presque di état yi gouvernement enda l'islamé ba jutro sembe anu yekon l'islamé ba jutro sembe
manam organisation yeti dezal alako atong malaku dere yo yonta nya be jate prot parce que katongun di dere wala di gouvernement o yinja man diken est ce que kutubi ko wangu enda ku baba ku jembere ge woku jembe ka gituma dere wala l'islam mo kam di gouvernement la l'islam ngon te bajuro sembe man te nyaay ñerom peut-être bare ngon te bajuro sembe yampu karandiro an mën lawul l'islam yo la normal bajut fok baj manku karandiro wa fati criminalisme yo bajo peut-être bare di l'islam bajot yo nya yoni rego mati dazal do rona jalom bu ko ko nya ku jomlo taw ine tem tawani ku je esketi ku musulman ku financer to man bajo nday ma privé wal malagenam ku financer to ben nyagaw simit sigaw sifigi gi mangto an wi kon le kula koto bare ku jonya kon nya ku financer nyagaba di ko jubu kana ko ka jew pan ku kanu to of manu kalewu pour wama man ku ngar muyu ku ngaru yokan nene broka bati dajal bana ajembe jole banande jaay kangomura kat dunya bola ko bob mo kané pop emitay yan manju yangolenum ye ngolenum ye kam amansan manjo ne asete nane nabi sallallahu alaihi wasallam nano sambu kana kiya ku fasore nyepi senu mahdi o pangon na jo wangolen keb angon natiken dazal mahdi wangon matiken dazal mais ni ragu mati katike na kan ni sankene ya kan najebe katike no let ne manu sofa meno be ngaru rep ma be ngaru epumben ba be ngaru riken let mo parce que nabi sallallahu alaihi wasallam ditangela nan ku jaw mbe futika fati ko kabu jora ko furetem nane ku saba futika fafam mam fukale fofre nom fatiti ya fofu bamban me fafam mam fukale fofre nom fo no wama aw be jaw sankene naw bi ko lewul kama ngi way la ko ndi o jakut ngi ko fokki kama tubi yo la kom nane yo yenom futika fofa man friye mwama encore awa musulman be kala ka ban pulu siwata sanu futoke yo ring nu jawsel yo fa yo futi yo kam nane futika fataw fukoyi de kati engale anaw nane yenom futika fofa man fule futenyi jantina ja futika fofa man futenyi fat ufa kumisuma ko organiser o mais o fe fo emite katelom abonya mamba riben bukanak man asankeni matemite fukaray tulara watena bajo naribeni ma sankeni matemite may mangum may latum bukanom njomde safu kasankina kumbam ko ke bere tate discours bant bare heure ebane njomde safu bukanum kandi ka jante norak dere joytate di kasankina kani je ngarem tozo mani kanu tate njom de safu ano sanka karesa kola di kasafa kola njom di kedua emite ya kilmola wanu kajana emte kambe yam folal emte kampo be rambe no lara wala comme si haja solo la de juelo lan emte kambe rambe no lal assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh